पिछले 20 तारीख पश्चिम बंगाल की ताहिरपुर क्षेत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक जनसभा था, लेकिन कोहरे की वजह से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। लेकिन जनसभा में आने वाला मुर्शिदाबाद क्षेत्र की बीजेपी समर्थक के अंदर करीब 3 लोगों ने ट्रेन की धक्का से मर गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वही अस्पताल में भर्ती है। ये दुर्भाग्यजनक घटना को लेकर राजनीति बवाल शुरू हो गया है। बता दें कि पिछले दिन बंगाल की वरिष्ठ बीजेपी विरोधी डालने का शुभेंदु अधिकारी, साथ सांसद सुकांतो मजुमदार और कई लोग भी अस्पताल पर पहुंचे थे। और इसको लेकर फिर से बंगाल में शिक्षा मंत्री ब्लॉक तोबसु ने कहा कि मोदी जी ने यहाँ पर नहीं आए, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उन लोगों का जन्म कौन होगा। और बंगाल तृणमूल सरकार ने इन लोगों को पास है हो सकते थे, दूसरा कोई भी स्थान पर उतरना चाहिए था। बातों को सुनने ठीक क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से शांतनु बैनर्जी के साथ। বাঙালির যে পালস, তাদের যে তাকে যে তারা কতটা খাটো চোখে দেখেন, নিচু চোখে দেখেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি শুধরে নিতে পারবেন, সংশোধন করতে পারবেন, নাকি নির্বাচনের মুখে আবার আসবেন, আবার তিনি ঘুরবেন। আগের বারের মতো এবার অবশ্য বাগাড়ম্বর করে বিজেপি এখনো বলতে শুরু করেনি যে আগলা বার 200 পার, কেন গতবার ওদের তড়ি পার হয়ে গেছিল 200 পার নামে। এবার কি হবে তার ফলাফল, আগাম ফলাফল উনিও বুঝতে পারছেন। আজকে তার চলে যাবার পেছনে এক ধরনের হতাশাবোধও কাজ করছে। তিনি কৃষ্ণনগর নামতে পারতেন, কোথাও একটা নামতে পারতেন, এয়ারপোর্টে নেমে। সাংবাদিকতে আপনাদের তো উনি মিট করেন না, সাংবাদিকদের উনি মিট করতে পছন্দ করেন না। তিনি সবসময় মনোলগে বিশ্বাসী, ডায়ালগে বিশ্বাসী নন। অর্থাৎ আমি কথা বলবো, তুমি শুনবে। সন্ধেবেলা মুখোমুখি বসে আছি দুজনে, আমি বলবো তুমি শুনবে, পাশাপাশি